VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर सुनी गई है कि वानियम्बाड़ी में अजीज़ एंड सेंस पब्लिकेशंस चेन्नई के लेदर लाइन मैगज़ीन के एडिटर असदुल्ला बादशाह साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम कनियम्बाड़ी अब्दुल अजीज़ साहब के फ़र्जंद मौलाना अब्दुर्रहमान साहब उमरी के दामाद और कनियम्बाड़ी रहमतुल्लाह साहब के भाई हैं। गुड़ियातम पैर नंबर आम्बूर वानियम्बाड़ी के चमड़े के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के लेदर इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स मरहूम असदुल्ला बादशाह साहब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। लेदर फेयर्स में भी ये हिस्सा लेते थे और अपना रिसाला लेदर लाइन लोगों में तक़सीम करते थे। सहाफ़त में इनको बहुत दिलचस्पी थी और रिसाला बहुत अच्छे अंदाज में निकालते थे। मुझे खूब अच्छी तरह याद है। आप में भी अक्सर लोग इन बातों से वाकिफ़ होंगे। हम ना असदुल्ला बादशाह साहब को भूल सकते हैं और न उनके मैगज़ीन को। इस वक्त मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था पिरामिड में रोज़ शाम में असदुल्ला साहब के वालिद कनियम्बाड़ी अब्दुल अजीज़ साहब का मार्केट रिपोर्ट निकलता था जिसमें पिरामिड में होने वाले कारोबार का ज़िक्र होता था, जिसमें ईयर 10 गोट स्किन्स, ईयर 10 शीप स्किन्स, हाइड्स, बफकाफ, कौकाफ वगैरह के दाम दिए जाते थे। रोज़ाना बहुत कारोबार होता था। वो ज़माना था पिरामिड में जिसके दाम मरहूम अब्दुल अजीज़ साहब इकट्ठा करते थे और मार्केट रिपोर्ट में लाते थे। ये मार्केट रिपोर्ट ये पेपर होता था मगर इसकी कदर बहुत होती थी। लोग बड़े इश्तियाक से इसे पढ़ते थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि पिरामिड में चमड़े के दाम क्या चल रहे हैं। अब ये सब एक ख्वाब बनकर रह गया है। क्या अब हम सोच सकते हैं कोई मार्केट रिपोर्ट शाया करे? क्या हम सोच सकते हैं कि पिरामिड में कारोबार के बारे में कोई ज़िक्र करे? सब कुछ ठप हो गया है, न जाने क्यों। अब तो शू शॉप्स नज़र आते हैं, होटल्स नज़र आते हैं पिरामिड में, और वो बाहर जो एक ज़माने में थी वो अब गायब है। सवेरे फजर की नमाज के बाद से काम शुरू होता था। लारियों का क़ितार लग जाता था। चमड़े लाते थे और मंडियों में बंडल्स उतारते थे। बहुत ही अहम बातें हैं जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सुनने वाले में कई लोग इन तमाम बातों से वाकिफ़ होंगे।
اب سانپ سونکھ گیا ہے، وہ بہار پیریمیٹ میں نہ رہی۔ وجہ آپ جانتے ہیں، میں ان چیزوں کو بھی یہاں دہرانا نہیں چاہتا، مگر وقت بدلتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں مرحوم کنمباڑی عبدالعزیز صاحب کے بارے میں جو مجھے یاد ہے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اچھے مزاج کے تھے، سو مسئلہ کے پابند تھے، صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ انگریزی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ باکسنگ کو بھی بہت چاہتے تھے۔ اس زمانے میں محمد علی باکسر کا دھوم تھا، خبریں شائع ہوتی تھیں، انہیں وہ دی میل جو اس وقت انگریزی اخبار شام میں نکلتا تھا اس سے پڑھ کر ہمیں سناتے تھے۔ ہمیں ان کی باتیں اب بھی یاد ہیں، ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں، کیونکہ اچھی باتیں کبھی بھولی نہیں جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے لوگوں نے کہا ہے ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں کہنے کی ضرورت ہے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو کسی کو، اور وہ باتیں ہمیشہ یاد رہ جائیں۔ ہم اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہماری زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے ایک زمانہ گزر گیا، اب بھی ہم مرحوم عبدالعزیز صاحب کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر آخر کے خیال میں ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ملنسار تھے، ان کے تعلقات دوستانہ تھے۔ سب سے یہی اہم بات ہے جو میں اس وقت جبکہ ان کے بیٹے اسد اللہ بادشاہ صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے کہنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم اسد اللہ بادشاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کے تمام اہل و عیال کو جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے۔ ایک اور بات بھی میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں، جیسے والد ویسے بیٹے تھے دونوں، اسد اللہ بادشاہ صاحب اور رحمت اللہ بادشاہ صاحب اچھے مزاج کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ گزارش ہے کہ آپ بھی مرحوم اسد اللہ بادشاہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ان کے تمام اہل و عیال کو صبر کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن آمبوری اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔